ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଟଳ ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନର 2 ଦିନିଆ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଅଟଳ ଯୁବ ସଂଗମ ଉଦ୍ଯାପିତ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋରୁମ୍। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। SJ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ ତଳ ମହଲା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସଂଗଠନ ଅଟଳ ଯୁବଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅଟଳ ଯୁବ ସଂଗମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଯୁବ ଉତ୍ସବର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଯୁଗଜନ୍ମା ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ ଅଟଳ ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। ये हूँ अटल बिहारी वाजपेयी गोटे कवितार गोटे मुखुड़ा। मनीष बड़ नुहे, मनीष छोट नुहे, मनीष जड़े मनीष। ये कथा केवल से भाषण में कही नथिले, ताकू से कार्य करके देखते। अटल बिहारी वाजपेयी जितेबाला भारत वर्षर प्रधानमंत्री ही न था, विरोधी दल नेता था, हठात दिन आमको आम पार्टी कार्यालय को टेलीफोन आसला, काली अटल बिहारी वाजपेयी गोटे ट्रेन में आसिक पहुंचे। आम दिन सका पहुंचलु भुवनेश्वर रेल स्टेशन ने। से कौन आरक्षित बगी न था, गोटे बगी नहीं आसिलु ओह्लैले। भुवनेश्वर जड़े कार्यकर्ता घरे रात्रि जापन आम करलु। कौड़े आसिले वाजपेयी जी, से गोटे बड़ घटना चली था। आपंकर मन थी जो मैंने वयस्क लोक थे, कलाहांडी पिला बिक्री अभियोग आसी था। आसिक पहुंची ओडिशा रे कलाहांडी जीवे देखिए कौ जगह पिला बिक्री हो। आम मुंडे चढ़क पड़ा। से पार्टी पाखे आजिकल भाई व्यवस्था न थाए, नहीं केमती जीवु, गाड़ी को उठू आसो। जड़े बंधुकर गोटे नुआ गाड़ी किणी आम गलु कलाहांडी। कौन देखिले कलाहांडी रे पिला बिक्री सत्यटा कौन जाकि देखिले। देखिकी से फेरिला परे विरोधी दल नेता भारतीय जनता पार्टी मोटे 2 जन सदस्य से बेसी सदस्य नथिले। आठी जा पहुंची प्रथम योजना ओडिशा पे आरंभ कले केबीके योजना। जो योजना आरंभ होला से योजनार आरंभकर्ता होचंती अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली रे पहुंचले, कलाहांडी, कोरापुट एवं बलांगीर ये 3टा जिला को लेकर गोटे योजना आरंभ करागला। ये योजनार प्रणेता थिले अटल बिहारी वाजपेयी। जेतेबेले से कौन प्रकार प्रधानमंत्री नथिले, मंत्री नथिले, किंतु ओडिशा पे थिला तांकर प्राण कांदुथिला। ए जो कविताटी कहली, मनीष को देखिबा पई से आसीथिले, मनीष आखिर मनीष याकु से प्रतिपादित सेठी करिथिले। बालेश्वर सदर विधायक मानस कुमार दत्त एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोगदे स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासनर प्रणेता और आर्थिक विकासर पथ प्रदर्शक थिले बोली कहिथिले। अटल बिहारी वाजपेयी विषय रे हम युव भाई माने जानिबा दरकार। केवल ना अटल नथिला तांकर कर्तव्य रे से अटल, तांका वाक्य रे से अटल। तेणु भारत वर्ष रे तांको कहंती सदैव अटल, से सब बळे अटल। आपण माने अटल बिहारी वाजपेयी को केवल पूर्वतन प्रधानमंत्री भाव रे जानिथिबे, भारत रत्न भाव रे जानिथिबे। निष्पत्ति नबारे से जो तांकर गांभीर्यता थिला, तांकर दक्षता थिला कि समाज रे जेते कष्ट आसु, जेते चाप आसु, निष्पत्ति रे सब बळे से अटल थिले। थरे जदि कहि दउथिले पछुआ गुंचा दउ नथिले, ए प्रकार व्यक्तित्व थिले। मो पोखराण परमाणु बम कथा समस्त जानिथिबे, किंतु ता पररे गोटे बड़ घटना घटितला। अटल बिहारी वाजपेयी जेतेबेले तांको कर्म क्षेत्र रे परमाणु बम परीक्षा सारी आसिले, सेतेबेले तांको अमेरिका रु फोन आसिला। अनेक लोक जानि नथि ए विषय रे। यूनाइटेड नेशंस रु फोन आसिला
कि आपण परमाणु बोमा परीक्षा करिले हमको पचारिले नहीं पाकिस्तान एबे आपण को ऊपर अटैक करिवो। अटल बिहारी वाजपेयी कहले कि मैं 20% 20 भाग भारत को मु जलांजलि दे देबी किंतु मु आपण को कथा दउची आसंता कालीर इन पाकिस्तान सूर्य उदय देखि परिबो नहीं ए प्रकार कथा कहिथिले अटल बिहारी वाजपेयी। বিজেপি জেলা সভাপতি ঈশ্বরচন্দ্র বেহেরা, অটল যুবশক্তির মুখ্য পৃষ্ঠপোষক পরশুরাম বেহেরা, সমাজসেবী সুজিত দেব, যুব সংগঠক বিভুপদ দাস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লক্ষ্মীনারায়ণ মহান্তি প্রমুখ এতে সম্মানিত অতিথি ভাবে যোগ দেই বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। বিভিন্ন প্রকার দুঃখী রঙ্কিঠু আরম্ভ করিকি মেডিকেল ঠু আরম্ভ করিকি বালেশ্বর যেকୌଣସି অসুবিধা সময়ে অটল যুবশক্তি সবু জায়গায় ছিড়া হয়েছি এবং সংগঠন চিন্তা করেছি। ওড়িশার গোটে সংগঠন ওড়িশার গোটে মিটিং মধ্যে হয়ে যাইছি, সেতরে মান্য মুখ্যমন্ত্রী ঠু আরম্ভ করিকি আমার রাজ্যের সব মন্ত্রীগণ ଥିଲେ সেটি, আমার সদর বিধায়ক মধ্য সে মিটিংরে উপস্থিত ଥିଲେ। আগামী দিনের অটল যুবশক্তি তার প্ল্যানিং তৈরি করেছি যে কেবল ওড়িশা নুহে সারা ভারতের অটলজীଙ୍କ নাঁরে এই অনুষ্ঠানକୁ চলাই আসবে। এই কথা অটল যুবশক্তি চিন্তা করেছি। প্রথমে মু ধন্যবাদ দেবি এই অটল যুবশক্তির সমস্ত কার্যকর্তাଙ୍କୁ যে 5 ବର୍ଷ ধরি যে কার্যক্রমକୁ আগে নিয়েছেন এ কার্যক্রমକୁ আগেবারে এবং তাଙ୍କର যে ভূমিকা তাকে প্রথমে মু সাধুবাদ জଣାଉଛି। সংগঠনের সভাপতি বিকাশ পাড়ি এতে পৌরোহিত্য করা সহিত উৎসবর আভিমুখ্য সম্পর্কে সূচনা দিয়ে। উপাধ্যক্ষ প্রদ্যুম্ন পাণিগ্রাহী ও বেণুধর দাস এদের মঞ্চাসীন ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଜୋନାଲ ସଭାପତି ଧୀରଜ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀର ଶଙ୍କର ଦାସ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। সংগঠনের মিডিয়া সংযোজক সর্বেশ্বর বুগুড়াই, কাহ্নুচরণ মহালিক, প্রমোদ দাস, শক্তি কুমার দাস, মহিলা সভাপতি মধুশ্রী পণ্ডা, মহিলা কার্যকারিণী সভাপতি সংঘমিত্রা মহান্তি, সঞ্জীব প্রধান, মহেশ সিংহ, রাজেন্দ্র চ্যাটার্জী, ডম্বরুধর মহাপাত্র, জ্যোতির্ময়ী সামল, সমরেশ কুমার সামল, অপরাজিতা সেন, সস্মিতা শুক্লা, নসীমা বিবি, সুকান্তি দেবগোস্বামী, প্রমোদ সাহু, অরবিন্দ পাত্র, শ্রিয়া দাস প্রমুখ উৎসবর সমস্ত কার্য পরিচালনার সক্রিয় সহযোগ করেছিলেন। सेंटगन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स रे एडमिशन चलीछि। बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पई जोगाजोग करंतु। सेंटगन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स, मिशन कंपाउंड, बालेश्वर।
मां लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।